Oo. Yun, toman. Komato siya. Eh guys, nadali natin toman. Ere. Oo, kaya siguro. Ayun. Ere. Ere sa ilalim. Maliit lang ay. Sir Willie, pa-back up nga. Sir. Ere, nadali natin guys. Oh. Pasuyo na nga. Ere sa ilalim guys. Nasa baba ko lang eh. Ere. Ayan o. Ayan lang. Hindi, iba. Maliit lang. Ayan. Sa buntot mo tapang, di ba? Ayan. Maliit lang pala. Si sir, ilahin mo dyan. Baka maabot, mabigat. Hindi. Teka. Hindi. Teka. Nagwawala. Kukunin ko para dalawa tayo hihila. Naku, hindi pala makukuha. Sige, ilahin mo. Kaya yan. Malagos. Hindi, may isa pa eh. Bigat pala, malaki pala. Bigat nga eh. Teka. Baka maabot mo na ng kamay. Hindi. Parang dalawa tayo. Ay, ano? Dumadaan sa ilalim, ano? Up. Yun, kuha. Ayun, nakuha natin. Mabit sir, kabigin mo. Malaki, bigat. Nakita ko siya kumikending. Guys, dalawang bala na naman kinaan nyo. Bato ko. Sagutin mo na, hindi na tatagsan. Meron kang blade, play mo kay blade. Ay guys, sakadali na naman tayo ng toman ha. Eh, bala natin, liit lang oh. Puturin na rin natin. Laki. 3 kilo yan. Mas maliit yan. Ha? Maliit yan. Mas malaki na baril ka dun. Sir. So guys,